Oh, ikaw nagpo. Sige. Sir Zen, okay ka? Mag-open ng prayer. Sige, open. Father in heaven, Lord, we thank you for this time. We're gathered here together. Thank you for the help of everyone here. We pray, Lord, for the reading of your word. May it bring guidance and understanding to us. And please guide us on our way home later. Jesus Christ. Amen. Amen. So, okay. Ang naton last week na ginistoryahan, ang passage naton yan ay isang... Ano ito na ako tapos, di ba? Oo. Matthew chapter 6 verses 9 to 13. So, ang naton lang na-discuss last week is verse 9. Sa laka-verse naton na-discuss. So, yan na, ang naton passage yan is nagtututdo yan, topic niya is prayer. So, kaya no ang Bible, gintutdoan ni Lord Jesus, aniya follower, ito nga, first century, gihapon, paano mag-pray. So, yan na, nakuha natin nga last week, ito yung nagtikang nakita. Nabaro kita nga may hypocrite's prayer, na which is nga, gindi-discourage kita ni Lord Jesus nga, mag-pray kita, han manner, han hypocrite. So, to, tungod nga gindi-discourage niyan mga believer nga mag-prayhin hypocrite's prayer, may da niya gintutdo nga diri ka ng hypocrites na prayer. So, amin niya nga kuan. So, last week, nag-discuss kita, may da ka mo kuan, another comment regarding naton last week na topic, ano niyo, na inumduman last week. Kasi naton verse, amanin diba, in this manner, therefore pray, our Father in heaven. So, amalay natin na-discuss. Ano niyo nabaroan last week? May ka nainamduman? Pare ka mo nainamduman. Wari ngayon ka mo makita video. So, yan na. Last week, nag-discuss kita ang first verse ang pag-pray. Okay, verse 9 is our Father in heaven. So, ang Ginoo, gintututdoan niya ang mga believers na naton prayer, i-address anay naton haton God the Father. Na gini-encourage gintutdoan ni Lord Jesus ang mga believer nga ang atong tawag kan God is Father. Oh, so kaya no Father ang atong tawag kan God. Kaya no nga ang tutdo ni Jesus sa mga believer na ang tawag naton kan God is Father. Because sa naton faith in Christ nakasulod kita han pamilya ni God. Naging anak kitahan Diyos tungod naton pakigusa kan Jesus Christ. That's why itatong tawag kan God in our prayer is Father. Okay? So, ito nga ko na relationship naton towards God is like family. Naiget siya. So, i-address natin natin prayer first is Father God. Yes. For example, mag-start kang prayer nga, Dear Heavenly Father, recognize si God as your Father personally because of your faith in Christ. That's why Father na ni matawag iya. Then, ito nga verse 9 is our Father, usagihapon ini nga ko, ang gintutdoan ni Christ Jesus ang mga believer, direct address to the God the Father. Waraya magtutdo nga maagya ni kita kan Mary before kita magkuan kan Father. But gusto ipabarwato ni Lord Jesus Christ na ang Diyos gusto niya may daya personal communication na aton. Kaya nasi kita na define natin ang prayer is communication. Batakan natin adjective, a holy communication toward God. So, ito nga kuan natin nga, i-address natin si God as Father. Dire lang nga kuan, kumbaga, Holy Father. oh, i-address mo yan kung ano natin mo kuan na iya. May da pa ka mo comment, objection, and then last week, nabaro kita nga may da Trinity. My Father. Wala itong ipapakya ni Juan. Kaya nga ni Daddy. Trinity. Actually, Trinity.
Di ba? Oo. Oo, oo. Actually, sir, may halarong gyapon topic ang Trinity. Kasi ha Roman Catholic, iba't era definition ng Trinity kontra aton. Iba't era definition. So, dire kita tumatouch yan nga. So, yan na, kaya di kita prayer. So, kaya no kita nayakan nga may the Trinity, kay di daha Bible, may da niya content regarding han Trinity. Waray word na Trinity, but may ada di da content, di da scripture na may ada Trinity. So na review nato na di da Matthew anon mga verses nga nagpapakita na may ada Trinity. Usa na ito ang baptism ni Jesus Christ. Di ba? So amat yang ako. Ano kasi chapter 6 na niya. So yan amat to nga may da Trinity. So God the Father, Christ Jesus, ang totdohan Bible, He is also God. He Christ Jesus, may niya divine nature. Nga ang Holy Spirit, usagihapon nga person han Godhead na speak ang Holy Spirit, at the same time may niya feelings ang Holy Spirit, may niya emotion gihapon. So, amat yun ako. Natapig yap nato ng modalism last week. So, kung gusto niyo mabarupan tanan na to, ato leta YouTube. On YouTube. Pero bisan dire ka mag-like, subscribe, okay laan. Intended leto, kanla iton makakahabol ka mo. Okay? So, any comment nato last week nga topic, any like objection? Paray, okay. So, verse 10 na kita. Verse 9, tapos nakita ang Our Father. Kadugtong lainihan natin yung istoryan last week. So, adi nakita ha, verse 10. Hallowed be your name. Ano yan? Kit ano? Diri ano makuan na ini nga. Kanda si Rinik. Di lugod. Okay. Verse 10 ini first sentence. Hayan naton di main action word. Ini nga sentence and verse 10. Main action word. Ano makikita ba nababasahan? Oo, sige. Ha? Oo, Ano main action word natin dito? Hallowed be. Ano yung object? Your name. Di ba? Amin yung object. Green. Okay. Object. Ini nga action word nato na hallowed be, ano yung klase nga action word? Ay mo observation, is it command or request? Request? Kaya ano request? Hinat nato ni speaker supposed to be nga verse. Hinong speaker natin ini. Hinong nagyayakan ini nga dapat ini nga prayer. Christian, di ba? Ang speaker ini is the Christian, the believers. Kaya gintutok doon lagi ni Christ Jesus sa niya mga follower, ang mga Christian kung paano mag-pray. So, ang speaker natin ini, mga Christian. Okay? So, yan na. Ini ang klaseng action word. Kung usay ni nga, request. Kaya niya request. Imagine makuman ka kan God the Father. Pwede ka pwede mo lang. Makuman ka kan God the Father. Tama, di ba? Ano taton kuan? Ano another word kuan hallowed be? Hindi ka ma-idea?
Pag-intindi ko, Hallowed. Pag-recognize. Pag-recognize, italod. Oh, hallowed be your name. We recognize. Hallowed. Actually, kung ano niya, kung, Hallowed is holy. oh tama, holy. Holy be your name. So, another word for hallowed is holy. Holy. Diba? Sanctify. Sanctify. Another word for hallowed. Ano pa? Di pa didi. Honor. Another word, honor, to set apart. Be your name. To set apart. To set apart. Meaning it, hallowed. Okay? Hinutaton actor hininga, hallowed be your name. Actor hininga action word. May God. Kay God the Father, Father. anaton actor. Hallowed be your name. God the Father. So, gini-encourage kita ni Lord Jesus na mag-request kita kan God the Father na ma-honor aniya name. Okay? Nakita, nagre-request kita na magkadayan glory from creation. Aniya name. Naigat siya. So yan na kailangan, karag sige kapit hallowed is, hallowed be your name to set apart. It ngaran ni God, diriya common. Aniya separation, aniya pagkuan hini, creator and creation. Hallowed. Kahit meaning kasi hit holy is set apart. Kung paano niyo. So yan na, kailangan an name, ininga name, kung panyap nato ni niya, kailangan ang being ni God. Name is, another word is title. 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 Tapos person. Hindi ko paano niya person. Being. So, gini-encourage kita ni Lord Jesus na ihaaton prayer ang Christian, mag-request kan God the Father na ma-honor aniya name by His creation. Naiget siya? Request for God to be glorified by creation. Pag-computer, recognize na ito itiyang aral. Yeah, kubagahin ko, nagre-request ka kan God nga aniya name, aniya title or reputation, makuanan ito na aniya ngaran mag-give honor, glory, ito na pagdarahit aton, it mean ni God is dire para si kanan worldly. Naiget siya? So, an actor layton, kaya layto nga makahatagin honor hangaran han Diyos, hiya lagyap. Wari kasi kita na mga Christian, from our own will, di rin natin kaya makahatagan honor totally kan God, nga tika nga aton. It is from God na tagaan kita. Naigit siya? Tagaan kita honor niya ni. Tatagaan kita in knowledge, enlightenment from God kung paano i-honor niya name. Naigit siya? So sama to nga, mag-pray kita kan God na request for God to be glorified by creation. So for example, natin yung prayer, yung step, is addressan God the Father. Dear Heavenly Father, tapos next step is request to God the Father na mag-glorify aniyang ngaran, sanctify aniyang ngaran by His creation. Dear Father, I request, Father, that help us to give honor to you, pati yapon akong mga anak, akong asawa, na buligan mo na akong asawa nga makaghatagayan honor, glory, haimo, ngaran. Naiget siya.
Diri la asawa, imo bugto, imo katrabaho. That's why it becomes a request. You're requesting not only for yourself but for the assistant. Yes, oh. But Actually, the Holy Spirit. Oo. Kasi para sa hapon, if it's personal, it is a command. Oo. If Kumbaga, it's personal, kung personal nimo. it's a command. Kumbaga kasi an Command ng Diyos sa atin yan. makuri kasi brother. Ah, sige. The difference between the request and command is if the wording was hallowed is your name. Kasi then you're saying na holy yung pangalan mo. But it's not you. You're not the one who makes the name of the Lord holy. Tama. But the name of the Lord is only for the holy. Yes, yes. Pag-recognize. Pero So, Tama. recognizes holiness. yeah, this statement is your Holy be your name. holy. You are recognizing the holiness of God. Yeah, kuan nga ni Amaton, ang type of action ito kasi ang actor kasi natin dito is God the Father. Ngayon kita, creation kita, it's hard to imagine na makuman kita ha atong creator. Dili nga ni makaman. That's why that's why request siya. Also Request siya. Recognize is the right word, but to request. Kay you are recognizing His holiness. Dere kay meda kasi hallowed be. An object ito na hallowed be ani your name. So you are requesting God the Father na iti your name mataganin honor, ma-sanctify, ma-holy. Kita na mga creation, di rin natin mataganin holy ani your name. Labi pa ko diyan ang adi kita state being a sinner. So ang may dala capacity to give holy ani your name is God alone. That's why you are requesting to God. Dahil kay kuan niya ito hallowed be. Bisan ha Greek word, kuan niya pini action word niya piniya. Pwede gap nimo i-recognize siya pero you are kuan amang to you are requesting na hallowed be. It's not all about na ma-recognize mo lang iya name, but there's a request type of action na hallowed be your name. Nagigits ako. Tapos ang next sentence kasi ito niya, nasi nga diyo, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Parang i-focus yung tanan is recognizing. Yes. Diri yakuan kasi diri Bagat acknowledge him, but he is already holy. diri yakuan Kayo, our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. amo nga ni ini nga word kasi nga be, The Father. ini kasi nga word nga be, diri haya usay nga form nga action nga diri to recognize but be from kwan another form. Kumbaga there's a kwan ba there's action ba iti nga word nga be. Hallowed be. So amo to nga is not one lad it's not all about nga pag-recognize. But horara ni kasi recognize gyapon may dagya pa yung action word. Pero amo to para mas ma-kwan naton is ha prayer kasi is mas mapay nga mag-request kita kan God. Kay because amo good hallowed be your name as it on earth anto on earth as it in heaven. Kaya niyan kasi nga kahuman ni nga verses may na kasi sentence nga nasa nga on earth as it in heaven may location. Totoo kasi ni nga request naton kan God the Father. Number one is we ask God na ma-honor, maging holy ani your name. Eh, holy naman nga. Holy not your name, but an creation. Yung sinasabi dito is or let your name be kept holy. Oo. Parang yun ang let your name be treated. Another translation, di ba? Be treated with reverence. Oh, with treated reverence. Oh. Yes, holy in your name. Sana Sana yung prayer. you acknowledge, you recognize His holiness. Yes. Sana yung prayer ko will keep your name holy. Hallowed be your
Yeah, that's why you, If it becomes a request when you're praying, kanina sinabi mo na tama na ang aking pamilya, pero kung personal, yeah, personal, pwede mo gyud ma-apply kay personally, diri ka, on the first place, if you're a believer, you will automatically given na pero ame to, diri kasi kuan, diri kasi as bisan nga pa na believer, diri gyap naton makukuan, magagraps or makakada kita hin knowledge kung ano ang name ni God, kung ano niya. Name is talk about also ang being. Diri natin wari kita complete knowledge about God. For example, na He is holy, nahigit siya, kukanak niya. That's why you praying to God, you requesting to God nga, hallowed be, Lord, help me to give honor to you, to glorify you, to make you holy, to make your name holy. That's why you asking God, requesting to God. Kasi kung i-recognize name mo, diri ako, ito nga, hay mo prayer, ang reason, hanan foundation or source, ano mo pag-recognize sa niya name. Ano mo faith? Ano mo faith? So, unfaith, taken man ito kang God, di ba? Ano mo nga ni? So, kaya faith kang kasta, ano na imo. Then you pray to Him, meaning you already recognize Him. You already have faith in His sovereignty, His name, and everything. Yeah, oh, di ba? So, that's why you, hay mo prayer, kung kasi, may word kasi nga, hallowed be, an object niya, otherwise, brother, hindi ka mag-pray. kita no? If you have a question, yung ma-request ka pa, hindi ka ma-pray. May ka Diri kasi, diri na may doubt ka, but you are requesting to God na niya name, ma-holy, ma-sanctify. You asking God na through niya action, magagapareho tawag ko, I don't know. Oo. Parang talaga ako, ano. Pero ang buta, Dayawan ni mo nga. Pag dayawan niyo mo, Amay namon, ngada ka ha mga langit. Pagdayawan, an imong, Hallowed be your name. actually hamon klase ni Pastor Tim, request type ini nga action. Request niya. Kasi kung ito lang ang basya. pero ama to kung recognize, may da kasi lagi kung for example, The Father, you are recognizing the Father, the Holy Father. kung recognize, Oh. karag signon, ano mo paghatagin holy, pag-sanctify niya name, pag-honor niya name, kung i-recognize, nati kang lahi mo kalugaringon. You're not, kung diri ka nagre-request kang God the Father, na maging holy niya name, ma-sanctify niya name, ma-honor, kung diri ka nagre-request sa Creator. Kaya kita creation kita. We asking God the Father na ini nga Creator, na makuha na niya hindi diha creation. Ano kung papag-request kung maaram na wala? Ame to brother, diri tanan nga believer maaram na nadaan. Maybe we are thinking na yan ang believer. Bisan gyapon ako na bakit nag-eskwela ako sa ganini, diri ko masisiring na maaram na ako. But it's type of and manner kasi to nag humbleness, nagre-request ka kang God na buligan ka ni God na mag-glorify mo aniya name through help niya. Kasi makuri kasi nga ay maaram na ako so ganito. Bagay Kaya mo nga ni, kung tuon yung maaram ka na, diri mo na kailangan mag-pray. Ito brother Tuan, kung maaram ka na, kung nakaka-recognize ka na, you are recognizing His sovereignty. Ang mga nito ba, gindadaya mo yan. Na, amay namon nga, adat ang mga langit. Gindadayaw, panamon. Gindadayaw ko ang imong aral. You are, dayawan na ni mong ngaran. so siguro, duhay ito nga ba, si Rependin, kung di rin ka pa ito nakakaintindi, di ka pa believer, you ask for this. May da kasi mga believers, may da kasi mga believer, diri pa totally naka-understand ng sovereignty ni God. Oo. That's why you are requesting.
So, kaya kung maaram ako nga. Bisan ako, diri ako makakasing na maaram na ako. I still keep on praying lagyapon kan God nga. Mag-reveal lagyapi hakon kung gaano ka kuha niya sovereignty para makahatag akong honor and glory. Okay? Naiget siya. Depende kung na-acted sa aton. Oo. Basta for as long, when you pray, you recognize His sovereignty. Kay sovereignty is kamukusan. Amo nga, paano ka makakag-recognize kung diri ka mag-request kang God the Father kung ano tiya name, ano tiya being. Kasi it pag-recognize it being and name ni God is from God Himself kung i-reveal niya, disclosure. Tikang haiya. That's why we are requesting to God nga hallowed be name para ma-recognize natin na matagaan natin yung holy, ma-sanctify. Ama to kanina. Nasa ako kanina nga, di ba first, nasa ng Lord Jesus, our Father in heaven, address our prayer, recognizing God the Father. Na, Dear Heavenly Father, and next step is requesting to God, ano yan eh, ma-sanctify, ma-holy. So, Dear Heavenly Father, I humbly request that help us to recognize, to make your name holy. Dirilahi ako, patigap akong wife, akong mga anak. For example, ito, to make your name sanctify, holy, help us to have understanding and enlightenment. Ako Na- na problema ito. Oo. Okay, so ito na make your name. Make your name. Hallowed be your name. Pero diri man hiyaliwat, kung so ganyan type of action word, diri man latiya, masisay natin nga maraot, amon latan niyo point lot, di latiya masisay nga kuhan nga, maraot lat nga ma-recognize. But to the point nga, ang reason, ang source para ma-recognize nimo, haniyan ni makahatag and honor and glory, it is God, from God's action. Para ma-recognize ang creation, kung ano ka-holy ang iyanin. It is from God's revelation. Hindi lang ko nito, kung hindi ka nga nito didalhin. Help me to glorify or to Pero susugad na ito, gyapit itiya idea, hininga sentence. Proparis na gyapit itiya. Hallowed be your name. masaring kapuligyan ko, Lord, nga Any question? Okay na? ma-identify, Na-request? recognize ko. Ikaw, Sir Sam. Comment, question? Kasi, ito, yeah. Tama, actually, Sir Jering and Sir Ed, kumbaga hatanong, hira didi, dapit, ini didi. Pero ano ugat ito, dida, para ma-recognize nimo ang higad, pag-honor, kung ano yung sovereignty, it is God na tatagaan niyan revelation and creation. How the creation give honor and glory to God. It is from God Himself. Naigit siya? Oo. Wala problema. Oh, that's why ini nga next step is Well, nag-gets ko na. oh, Hindi na ma-request. At nahiyagin ako ng knowledge. Kaya kung mas mo pa lagi hapon in whole, so kanya na, mag-apo ako, tagan ako ni God in wisdom to give honor His name. Tinatag na niya hapon. Diri man fully. Bakit salvation already not yet? It aton understanding about God, aton nga na state, diri 100% nga na-understand naton ni God perfectly. May da ba aton hindi makaka-explain in perfectly Trinity? May da ba makaka-explain kung hino God perfectly? Nagyanamit kami God. That's why, kasi we are sinner, limited lataton understanding ng knowledge. That's why we requesting to God na maghatag pa yan enlightenment. Bisan dapat prayer ni Apostle Paul dito iya writing labi na Ephesians, nagkukuhan ko diyan nga mag-grow ang mga Christian understanding and knowledge about Christ. Naigit siya. Okay to. Nagigits ko. Kaya- But talaga, we need God's kuhan. Pero, ang bagay na kuhan doon, kaya ito nga yung pag-pray,
para ako, gin-recognize ko na iya kani Amo nga ni. sovereignty. Yes. Henry God. So kamasa rin ka nga, kulang pa ita pagkilala ng Ginoo. Di rin na kulang. Kay ita faith, iya sovereign God. Iya itong maaramit na tanap. So ano pa man, Amo nga ni. I fully recognize him as the powerful God, sovereign God. Actually, Pag sovereign God, He is in control. He is everything. diri lang ko makuha na. Makuri kasi nga, sige sir. Parang siguro ito nga prayer na the Lord's Prayer ito, di ba? The real Lord's Prayer, kanang disciples. Disciple prayer. Oo. Ang talagang meanings ito na halo siguro is, like, na to start up the prayer na ito mahalo, maging sacred siya. Paano man, Blessed siya. ito nga, Start sa prayer. yeah, Inform kita na maging sacred si Jesus Christ. yeah, Blessed siya. yeah. Kung namin ba ma-recognize siya. Amo nga ni, anak ko nga ni point out, kan Sir Jerry, ma-recognize niya name. Pero ano mo pag-recognize iya name, to give holiness sa iya name, it's source ito from God. Ikaw na iyalang dapat. Oo, amo nga ni nga, kasi kumbaga for example, masin ka Sir Jerry nga, na-recognize ko naman, maaram naman ako ngayon holy. It is better lagi na magpaubos kita hatubangan na atong kanggad nga magpabuli kita iya, nga tagaan pa kita enlightenment. Kaya ako bisan gyapon ako, bisan gyapon itakon teacher, bisan pa Kuya Mike, di siya makakasiring nga iti state niya nga knowledge about scripture perfectly, maaram na yakon hinoy God. Nagets ba ya? Waray tawo nga perfectly nga maaram recognize 100% nga ano yung recognition kan God perfectly one na hiya. Full package na ba? In fullness, in completeness. Waray pa kasi itaton kuan talaga is ami to may nga nakita tiya presensya. Nagets siya. So that's why amin nga an reason kaya ano mo marirecognize ano yan mahatag mo holy, ma-understand mo niya sovereignty, ang reason ito is He God, ginatatagang kaniyan enlightenment, di kang haiya. Kasi kita na mga creation, we are sinner, total depravity. Tanan nga aspect ha aton life, physical and spiritual, tainted by sin. So possible iti mo understanding, pag-recognize kan God, pwede ma-error. Kaya because you are tainted with sin. That's why you asking God not mag-intervene nga maghatag mo in understanding and enlightenment how to give honor, glory, haniya name. Naigit siya. Okay. Hopefully, sir, nice discussion, Sir Jerry. Sir, The thing is, hallowed be thy name means that God's name is to be the most uniquely valued one in all the world. yeah, Meaning, given here, it's not a request. Given talaga yun. ang mga anak ko ni gusto i-point out, Dere, ang pinakaugat, Kumbaga until kung tabdumsan ko, depending ko lang yung pitahituan ni God. yeah, tama. Bisa mga kita na kung nino yan, Ma-request lagi ang kita. depending Give ka honor. iya pagburot at kung paano natin iya I-honor. honor. yeah. Di ba nasa nga scripture nga, all scripture is breathed out by God, profitable for teaching, yung continuously, rebuking, di ba? Correcting, in training and right. Oh, di ba? Ma-request siya. Sige, okay. Continue. Oh, okay. If you go back to Exodus, ang Pharaoh, di ba? Ang Pharaoh was about to submit naman ko, not human ko, but God hardened his heart. Tama, oo. Di ba? Oo. So, dapat mag-record. Sige, nakakuha mo. Pero God hardened his heart para masuffer pa niyan, iba baka mga maabot ay yan. Kumbaga, no, iba pa masulog yung mga Yeah. Bagan, excellence or trials. Sir Ed,
nagre-request ka kang God, you give, kumbaga, nagre-request ka kang God nga mahalod be ang yan because you recognize Him na He God may daya authority, sovereign niya over our heart. Patigahon o pahamokon. To change our heart. Ayun, To transform. Yung pero na, di ba? Oo, di ba? Kung baga, pero, di ka lang na tao, pwede lang surrender. Oo. But God hardened his heart. Oo. Para, mag-sacrifice ito. Makita ka experience pa niya. Oo. Oo. Oh, di ba? Parang, Kumbaga, kung ito nga, ang source ano mo pag-recognizing kan God, ano yung source? Si God lagiyap. Kay by your own self, by your own understanding and will, you cannot recognize God. We need God enlightenment and understanding. That's why mag-send yan Holy Spirit. Good, very good. Pero mapaya, kaya napapahalarong na. Matindi pag to. Oo. Di ba nasa nga Bible, fix your eyes, Hebrews, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Author rin aton faith, Jesus, diri kita. So, kinanglan may day sa conclusion, Piramide. Yeah. May conclusion na natin gin-discuss. Oo. So, Anong conclusion na mo na comment? ang conclusion ng Christian ng mga kuha, sulit o kinasunod na ito. So, continue rin. Right, nice topic ha. O pa yan to. Okay na kita, Didi. Okay. Pero ka, amo nga ni last lecture, Ed, usala ka verse naman na discuss. Kita mo gyapon. Oo, tama. Oo. Why Jesus is the one I sacrificed. Oo. Sige. Thank you, sir. Okay, next sentence. Okay na. Next na kita. Your kingdom come na kita. Your kingdom. Hala, bagya pini nga. Hala, ram pini. kasi madira kumasit in. Dere, kanini kasi prayer, pagtutdo ni Jesus Christ, how to pray, may na kasi yung mga theology truths, may eternal truth, words ang mga prayer. Naalala ko na Exodus nga. Tama o. That's why, mo pa yung illustration ng ni Sir Ed, kay to, na you are requesting because you recognizing na God has authority over our heart. Ito hindi kita niya. Oo. We want to go straight with him, to him. Pero kung hindi mag-straight, hindi. Oo. Baras ba ito nga, maharam na ako. So we should have, mo pa na ni mo kasing kayo. Maayos ka, continuous. Oo. Continuous. Tama. Kasi Lord, artista ko, tagi na po, tantig mo. Yan, kikita natin. So, halit ato ni the main action word din nga next sentence. Pero yun, action word actually. Sige, sir. Mopay nga nangyayimay. Jesus' word to his believers, telling them how to contact the Father, how to pray. And if anything, that's the one thing na pinaghawakan natin that the unbelievers is our belief. Kasi sa Catholic, that is the Lord's Prayer. No, there's prayer kasi. Meaning, si Jesus Christ ang nadasal. Oh. Amoy pa. Question of kanina. And recently ko lang na-realize Disciple. that is the template. Hmm. Hindi siya dadasal sa Hindi. pagsawa nila. Kasi, Okay. forgive us on our trespasses, hindi man siya nagdasala eh. Oh, tama. Tama. Ako lagi. Pero before, Hindi lagi pa pwede natin namakapit. Panangaon, naamon kong kinito. Pag-pray kong Nakatulik na. before meal, ako nag-iapon. Hindi siya Catholic, hindi ko pinag sa Ibig sa Bible, hindi mo humingi ng ganito. Kaya manito. Pero Catholic sa Lord's Prayer, meaning, dasal ni Jesus Christ yan. Sa Ama, nagagayahin natin. Yes. Pero in reality, hindi. Yan ang pinapatatulan niya sa yung template na ganito tama. dapat ang tutusan ninyo. Tama. Yun ang Method, pattern. Method ng prayer. Mm. Siya Tama. ang
Dere pabalik-balik kasi nga pag-pray, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Kasi prayer, communication niya. Kung naman ito pabalik-balik, you're reciting the verse, Bible verse. Father, Doctor, Father, God, your Father. Repetitive. Oo. Oo. So, ini oh. So, which is error nga niya. Sige, Okay. Hopefully, matapos natin siya matapos 11. Oo. So, one of na to time. Ano taton ko main action word, hindi nga sentence. come, Tama. tayo, kingdom, kadi. Ano subject is your kingdom. Okay. Your kingdom. Alabag ya pini. Kita niyo. So, hinani nga your. Identify ano natin yung your. God ho nga God kay God the Father. Tama. God the Father. Hinot ko nini hinot actor hini. Actor. Awan speaker ini supposed to be lagi Christian. Pero Speaker. oo. Ay butang na natin ni Christian speaker. Your kingdom. Hinot aton actor ini nga. Ini nga what type of action ini ya? Request or command? Come on, Liton. You're commanding the creator. Oh, your kingdom come. Request, di ba? Request siya. So, hinot actor hindi nga request naton. Anong request? Your kingdom come. Ano? Hinot actor ini? God the Father, di ba? Magyapin yan actor. So, nadi na kita. Halarong gyapin niya. Ano't another word han kingdom? May ka may idea? Heaven? Okay, heaven. Dere may horo-harani na pero sa heaven, may horo-harani. Kingdom is kingship. Yeah. Kingship. Dominion. Dominion. Kingship. Dominion. Ito ka na-intindihan daw ito niya. Tuwan. Authority. Another word han kingdom. May nakam additional comment or one. Ayan at violent reaction. Gentle objection. Alright? Okay na? Authority. Ini nga kam, amin at makwan ini. Ini nga kam, your kingdom come. Saan ini ya? Time. Ano tiya time ini? Future? Primary. Future talaga niya. Oh, primary. Primary. Pero, saan ba umabot ang kingdom according sa Bible? Saan ba umabot ang kingdom ni God according sa Bible? Remember, nga diyan na kita ha, hinataton speaker hini nga kuan? The believers, Christian, di ba? Hinataton actor ng subject? Believers. God the Father. Okay. So, gintutok doon ni Lord Jesus Christ ang believers kung paano niya mag-pray. Siya na, ha kingdom, anong pinaka-fundamental aspect ha kingdom? Ano to sa nga pinaka-importante ha kingdom? King. Tama, king, di ba? So, hino niya na king it believers? Sino king niya not believers? Christ. Christ the King. Christ Jesus.
So yan na, makikita natin fundamental sovereignty or reign kakano nagkadahin authority on reign higad dinha kalibutan. Kakano kakano ang kingdom ni God nga kumadiha kalibutan. When God became flesh, Christ. Sige, pili natin basahon nanay ha. Hinot may Bible dito. Matthew chapter 12 verses 27 to 28. Matthew 12, 27 to 28. Oh, 27. to 28. And if I drive out demons by Amabel, Oh, sige oh. Oh. by whom do your people drive them out? So then they will be your judges. But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon me. Oh. So ito nga kakano ito yung nga time contextual. Kakano ito yung nga time. First century, di ba? So ang first century yan nakadipababaw hanto na ni Jesus Christ. Ano't ginihimo ni Jesus? Ano't mga action ni Jesus? Nagano ya? Proclaiming the gospel. Di ba? Proclaiming, nagtiteach siya, teach, casting out demon. Di ba? Ginpapagawas niyan mga evil spirit. Casting demon, nga nag-i-heal hiya. $2,000 ago. And nasa nga dito ang verse is, ano to Sir Zen, ang last sentence? Oh. But if it is by the Spirit of God that they drive out demons, then the kingdom of God is come. So, ginpapasabot ni Lord Jesus Christ ang mga believer that the kingdom of God has come upon you. Nakabasagap ka mo ha, Bible verse nga, paano an strong man ginigta niya para makasuludan kuan? Naigit siya, na-overcome. Ang tawo bahaya balay. So, karegsig yun, ang kingdom ni God, niya nahabaw-bawan to na. Kaya napoproclaim ang gospel. May nagtutut ba about scripture? Naigit siya. So, kay kunwari di ang kingdom ni God, han time ni Jesus Christ, ang demon, diri ra nakakas out. Diri mapoproclaim ang gospel, diri matutut doan scripture. Naigits ba yan na? So, ini nga, aniya kingdom, pasok niya piniha terminology nga, already not yet. Already not yet. Yeah. Ang kingdom ni God already aadi na. Ababawan to na. Not yet, not in fullness, completeness. Naigits ba? So, ang kingdom ni God, effectively, aadi yan na babawan to na. May da ka mo comment, question, clarification? Okay na? Kingdom. Yung kingdom ni God, especially, adin, usagyap nga sa niya, ani nagyapon, kaya adi kita mga believer. Ay kung nani na, kaya na mag-problema yung kingdom. May ito na yung requesting to God nga niya authority. Ano niya dominion, 100%. Yeah. Okay. Parts nila na Oh. not full. Not fully pa, oh. Nga, nasubmit ha authority ni God. Labi na po na dahil mo family member, waray pa. So, you request to God. Sakto to. Waray na, mabog kita. Right. Kingdom kami ng tao. Oo. Ano to oras na? Ano to oras na, sir? 7:30. Okay. Nada pa. Gusto niyo 3 minutes CR break? Waray? Medyo ko lang ba lang, ito kingdom na yan. Hmm. Process sa
London ba? Hmm. United Kingdom. O saan kingdom. Very, but it king it napili. Kung hindi magiging citizen niya o saan kingdom. Hindi napili. Hmm. Hindi kasi ikaw gusto umuwi dito. I-approve na yung king kung pwede ka maging citizen. Iya napili. Tama. Na-request ka. Na-request. Yeah. Na-request ka ng Jesus. God the Father. Hindi, kita napili. Pwede maging citizen niya kingdom. Tama. Oh, pa yan naman. Kingdom. Oh. Naglagay doon yung mga government, mga Kita't napili ko nila magiging king. Mga botos. At tumapoy nila. Oo. Very. Tama. Thank you, sir. Next sentence is, your will be done. Dictator ka. Oh. Dictator ka. Masusunod. Di ba? Dictatorship ito. On earth as it As it in heaven. As it is. Hindi dito main action word. As it in Main action word natin hindi nga sentence. Sige, sige. Thank you, sir. Sige, thank you, sir. Sige. Thank you. Sige, thank you. Sige. Wow, linalagi tayo ni. Bali, thank you, sir. Thank you. Hindi dito main action word. will be done. Be done. Done. Done, tama. Be done. Tapos na. Hit aton subject ng actor. Adi nga, your will. Kami kitang blue. Subject or actor. Actor. So, ano ni nga type of action word? Is it a command or request? You be done. Request. Kukuman mo yun, creator. So, okay. Anaton kuan location on earth. Location ini. Okay, contrast amin niya. Ini nga it, ano tiyagin ko kuan ini? Ano tiyagin po point out ini nga it na word. Ano tiyag ko ini? As it is. As in. Ini nga it. As it. Ha? As It. it is. Ano ni it yung po point out niya? Ano tiyag ko? It is. Ha, it. It. Tama, will. Okay. The next. Tapos ang location is in heaven. Okay? Location number 2. Location 1, location 2. Okay? So yan na. Ano ta another word han will? Hindi na kita another word will. Siyempre, yun nga, your is the God the Father. God the Father. Another word han will. May da ka may idea. Tama, decision. Di mo. Nakita ka tak notes. Decision. Desire. Desire. Ngayon ko sovereign pleasure. Sovereign pleasure. Yeah. Close and desire. So yan na.
paano natin mababaruan ang will or desire ni God? Or decision? Paano? By, ini nga will kasi ang source ini is, para mabaruan natin niya will is God's Word. The Bible. Di ba? Para magkada kan idea, itiya will, or decision, kailangan mo ang God's Word, kailangan ang Bible. Ang Bible na naton source. Kay God's Word, God ang nag-speak through Scripture. Okay? So, ito yung akuan na you asking God, di ba? Number one is, you asking God, you requesting God na niya decision, desire niya word, di ba? Matuman, ma-happen. Another word din nga request, happen. Happen. Ano pa another word? Handan. To come to existence. Existence. So, kailangan, to nga, we request to God nga, aniya decision, mabaro, makuha naton, makuha niya. Through pag spreading the gospel, the scripture, teaching the Bible, God's word through scripture, through Bible. And pwede ka mag-pray nga, nadamo pa mag-Bible study din sa Tacloban. Anong purpose? The purpose in you will be there. Oo. Ano yung purpose? To nga ko, to make known niya, oo. Kasi you will be that in what way? In what way? Ito yung through scripture na Kung sa scripture lahat, may dapat iba din na way. Parang kalagit siguro niya na maging, siguro, maging godlike, maging righteous. So, magyapit ako. Magalan dis... Subject ka din mag-prevent kita. Siguro yan ang Yeah, So, para magkadakahin exactly... Yeah. Ganun pa rin siguro niya. Para magkadakan exact content and repentance. Maging righteous. Para magkadakan exact content and repentance or righteousness, True that. nagkikinanglan kita ng God's Word. Nagkikinanglan kitahan scripture. Yun ang purpose. Ito yung purpose. You will be that. Okay? You will. Maging righteous. Ini nga, assist it, may dapangan is, state, As it is. state in niya. So, ito nga kuanan, you should pray to God na niya desire or decision to come to existence din niya kalibutan. Kasi dito heaven, aniya desire nga decision, ito ya, perfect na dito heaven. Pero dito earth, dere pa, So, dito ya. Any comment, question, clarification? May comment. So, ito nga kuan na, you pray to God na aniya will matuman din niya kalibutan. When do you supposed to know will happen? Ha? When do you supposed to know that will be done? Will be done. Will be done. Will be done. Pero sa pinet ko ang terminology, atin niya terminology already, not yet. So, unwill yan ni God, kay true nga may diha kalibutan, diha earth, may mga believers. So, we cannot perfectly follow the will of God. Diba? Pero at least may nagpa-follow. Through scripture nga nila pagbabasa, pag-reading, personally, pwede ka pinahay mo personally na as believer, you asking God, requesting God na niya desire
makuha pahay mo kalugaring. Sin yun ito. Sin yun. Kaya hindi niya pre-prayer ng Katolik o pre-prayer sa ganit. Sin yun. Araw na kaya lang Oo. ito. Oo. Pero actually, gusto sa lipat na araw ang meaning ito. Bisa oo. kaya manisari. Sige na ko ay pari na pagkita. Oo. Kaya tadat pari. Alam ko ba't meaning ito niya. Oo. Your will be done. Hmm. Ada yang masih Dre, bulan na prayer. Ano meaning? Kita pa plus sa padi. Hmm. Ano meaning nga? Your will be done. Katikan ipapakyan ako. Kaya naman ako yung notes kung sakto naman yan. So, di ba? Hindi ko naman na ito. Oo. Diba? Ano man yung will be done? Nalagay ko na ito. Oo. Will be done. Ito ang word sa Quran, God's word. Oo. Oo. So yung mga Katolik ito, parang ganito, mas kiyama, pagyanin ng parang mga dahil. Oo. Ang ating speaker ini, the Christian. Ang ating actor, di da. Nagpiprayer ka, pero hindi ka lang maaaring niya nito. Pag dito, masig ko nga, singban, ano to, sa masig ka lang, amen. Oo. Amen, tagduhan ko. Di ba kayo yung pag, kung ito yes ito? Oh, yes, so agree. Agree. Oh. So, timbang doon kami na, parang hindi sa mo. Yeah. Lagi na, parang hindi sa mo. Kaya ang seryoso pa. Sunod ba ito ba? Sunod-sunod ka man lang. Nasunod naman lang, ang seryoso ka load. Ah, mula. So, amin nga ako, usang nga, usang nga, At least, ayan na, maaaram na ako meaning ito talaga. Kaya maaaram ito, kita ng sila, kita mabaro. tama. Praise God, praise God. Ito, Lord's Prayer, siya mga sinapakyanan ko na ito. Lord's Prayer ito. Lord's Prayer, oh. Ayan, number one. Tama. Believers prayer. Believer's prayer. Kailangan na sumilang mga paano naman. Matimple dito lang. Yeah. Tama. Sige, try So, ang ito, sa natin nga method at atong prayer is, we request to God, God the Father, na niya decision or will, ma-happen, din niya babawan to na. Ini nga, to na is, upod na ito, include na ito na imo family member, imo workplace, imo business, kunain ka man din nga, associate din babawan to na. Okay? So, na, one day, ano imo family member, magbabasa yan Bible, di ba? Masunod din ako na nakasurat na Bible. Kaya no, Bible kasi, di na naka-reveal ang will ni God. Okay? Amo itong perfect source, wala na ibang nga source para mabaro kita han will or desire ni God, kundi ang scripture lang. Nakikita siya na, mas more ka pa, mag-request ka kang God nga, mas more ma-enlighten ka pa, tagaan ka pa ni God in understanding, kanina mo pag-araman Bible o pagbasa. Nga mas ma-apply mo pa ang nakasurat ay scripture. Pwede ka mag-request ka kag God for your spouse, for your mga anak gihapon. Na one day, ang kaburoton ng Diyos, matuman na era. Na one day na hera, magbabasa ng scripture, mag-aaram gihapon era. Ngayon susumat gya pera hay mga tao kung ano nakasurat ay scripture. May da ka mo comment, clarification, or question? Klaro na lang. Klaro na lang. Aray na? Okay? May na? Sige. Next sentence kita. Okay. Ha? Oh, sunod niya sentence. Hindi rin man natin masusuratan ng nga passage dili whiteboard. Tapos ang type of sentences ito na tagin ko nga passage niyan po pan iyo. Next sentence is give us tatapos na verse 11. Give us this day
Our daily bread. Daily bread. Hindi dit aton main action word. Give, di ba? Okay, an object as, di ba? Object. Or recipient. Spelling recipient. Recipient. This day, the time. Time. Ay, kuha na ya. Another object is our daily bread. Objecting. Okay. So yan ang tika nga ni kita give. Ano niya nga type of action word? Is it request, di ba? So yan na requesting. Request or nag-ano pa playa. In the words playa. So mas maropay mayakan ka kan God. Please. Pwede mo butangan, please. God is sovereign. God is niya position regarding ha iya kuan is above all hiya. Riyan labawan nga tanan. So, we are creation. We should may nakita manner attitude nga na request entreat him, mapinabsanon, humble, with humility. Sini nga as is the believers. Yeah. The Christian. Christian. Our daily bread. Daily is kuaniya. So hindi ha Greek, our daily is necessary. Necessary. Necessary for today. According ang Greek. Tapos ang bread din ini figurative ini. Okay? Figurative and food. Food, living, needs. Maintenance. Dili life. Ano pa? Ito yung naisip. Needs, oh. Daily wants. Oo. Needs. Needs siya kay, daily, ini nga, one kasi. Our daily bread. Oh, diria wants. Necessaries of life. Health. Pwede. Pwede gapit help. Kaya ini nga food is for physical. Physical. Pwede ka gyap mag-request para ito yung spiritual life. Ano pag-iirip? Pwede kaya po money. Paano ka man makakapatin pagkaon? Paano ka makakapatin pagkaon? Pero ayalan, kuanan, ay pag-expect nga makakagay mo sobra-sobra higa din money. Financial. Oo. Basta ayaw. Living and living. Oo. Ang kuan ayaw lang pag-expect nga makakagay mo higa din money nga sobra-sobra. Ay dire ko gyud garanti. Ito nga sobra-sobra nga nagkinakaya ako ni Lord. Okay, like yan. Appreciation mo ito han blessing ni God. Usaya nga humbleness. Nabuha sa ako sa Lord Jesus. Kapag ganda mo, okay lang. Okay lang. Para
Yan yung may purpose ito pa rin. Oo. Si-share mo na iba. Pinashare mo ito yung mga brothers. Oo, yun. Kaya ako na. Sisir ko na yung dinig. Ah. Oo. Very formal. Drama to structure to video. So, Pareha ako nagpapalakat. Correct. Gusto na kita kayo wala. ang naton actor nga di is God the Father. Indirectly. May dala na rin itong tatanan dito. Di sa nagawa ay inahingi dito pag-edit. O sa edit natin may video dito. Oo. Ay, hindi rin marmasa rin ang maring tapak. Kaya ako man. Oh, Diba? thank you. Dili kita na rin pala. So, awat ang naton actor ni is God the Father. We requesting, we give play to God na maghatag yaton mga necessities of life. Okay? Yan ang naton klase nga ginde-request sa iya according ha bisa book of Matthew. Nasa ito Matthew 4:4. A man shall not live. Ang ganda. Oo. May ganda. Mga taga-convert siya na iyo. Tapos naman kita. Oh. Oh, adi na. A man shall not live by bread alone, but by every word. Yeah. So you also requesting to God nga maghatag iya imohin to nga message from His word for your spiritual life. Nourishment, yeah. Nourishment ay mo physical at the same time spiritual gihapon. Okay? And then Matthew 5:6. Ano mo tang to hunger and thirst for righteousness. Oh, you ask Matthew 6:11 physical bread. Matthew, pakibasa Matthew chapter 7 verse 9 to 11. Matthew 7, chapter 7 verses 9 to 11. Matthew Oh. 7, Oh, verses 9 to 11. 9 to 11. Yeah. Which of you, if your son asks for bread, Mhm. will give him a stone? Mhm. Or if he asks for a fish, will give him a snake? Mhm. If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Amen. Thank you, sir. Thank you, sir. So yan na. Ito nga verse, kung kita na mga earthly father, naghahatag kita, marami kita maghatag, it basic need para tatan mga anak. Kumbaga, ito ya, Jewish culture. So, an basic food han Jewish culture is bread and fish. Filipino, ano man Filipino liwat? Rice, ngayon ano? Ganin gulay. Rice, kanin, lola. Ulam. Oo, daw mga klase. So, pwede ka mag-request kang God nga, Lord, pag-provide naman tam kakaon niya ng kanungan sura para tak pamilya. Yeah. Pero ama to, ito iba, maybe di rin maka-understand kaya sobra-sobra magkwarta. Kaya nung pamanaaro kang God. Di ba? Pero parang mga kuhan, talaga, usagap ito nga, Kablasan. oo, nga, kuhan ko dira, nga ngaro ko, Lord, yan ang adlaw, tagay ako para bugas, para tamsura, yan ang adlaw. Yeah, you are requesting ang God for your physical needs and spiritual growth gihapon. Oo. So, ganito, yeah. Okay? So, yung imoy prayer, gintututuan kita ni Lord Jesus na mangaro kita haton, Diyos Amay. For, Parang ano mo blessing na. Blessing, In that way. mga basic needs of life, necessaries of life nga. You can give playa or request to God the Father regarding mo basic needs for your physical and spiritual within your prayer. Okay? Kasi handiri pa kasi ako nag-aramin kaning kadaman hatag yapan wari pakitagot kan Lord. Usually pag nagpe-pray kita,
we always commanding God. Ginuunan dahil natin diba? Lord, tagay akong sugay. Lord, kukumand ka kang God, Lord, sugarain ha. Lord, sugarain. Ginihimo natin ni God as servant or genie. Yeah? But amin yan, an pattern han believer's prayer. Address natin directly to God the Father. We request to God the Father nga buligan kita niya, na mahatag natin honor ng glory niya ni. Sunod is, mag-request kita niya kingdom, niya authority, matabo din niya aton, nga na niya will, matuman naton, and then after ito, pwede ka na mangaro kan God ni mga basic needs. With humility. Diri kita ma-command kan God. Okay? You're recognizing God is provider. Yeah. Ito na kuhan nimo. Right attitudes. Yeah, right attitude na humility. Anyway, ano nang iuso mo ito DIY? Hindi ako maaraw. So, DIY. So, ito yan, manner, type of sentences natin din is entreaty. Tanan nito yan, entreaty. Ano ba't meaning entreaty? Pwede ba i-google ni, Oo. So, yun din at may Google, may internet. Sir, may nakanida. Definition it, entreaty. Meaning, oo. Diri pa kita tapos ha. Ito to may dapat kita doon nga verse 12 ng 30 next week na lang. Ito na time. Oo. Kaya padulungan sa ito. Oo. Oo. Part 3. Ano nakabutang, sir? Humble request. Humble request. Okay. So, you all, yeah. Good mawawa request. Yeah. But ang manera nimo pag-request is in humbleness, in humility. Ayok buka. Yeah, ayaw pag-demand. Ayok bukan. Katalawaran mo pag-buka. Yeah. Salaran ito buka. Ayok buka. The outside ng illustration ni Lord Jesus rin niya prayer is the Pharisee and the tax collector. Diba? So, ang tax collector. Humbleness. Oo. Diba? Bahala ka. Okay? So, ini comment, clarification. Paray, violet reaction na. Ay, may naman notes. Sige. Oo, di man. Hindi ako pagkatahan yung sisinurat mo. Di na to delete notes, Gap. Mas malinaw. So, tapos nakita natin agenda yan na, nga din nakita reflection. Usad naman kita ng meeting. Wala na daw meeting ako. Reflection natin. Ngayon gusto din yung, tanan nga nabaroan. Naton topic yan na. Okay? Ngayon gusto mauna. Sige. Sir. Naman na how to pray. Nirelax with our Father lang at bago ano yung balik-balik mo. Sa environment mo na kinari-discuss man natin. So, dapat na mabaroon. Tama nga ito Lord's Prayer. Lord's Prayer. Ano, disciples prayer. Tapos, amo nga yun nga, mag-request ba ito yung prayer, di ba? And do not expect. Humble request. May na pa? Share and kuan? Reflection? Give honor. Yeah. Give honor. It mga unbeliever kasi, mga hypocrite, dirira naghatagin honor to God. Hira man gusto nila, Pero may dapat liwat na actually, mapapansin niyo, ang tutdo ni Lord Jesus Christ, regarding ini nga pattern nga prayer, ini nga klase nga prayer is God-centered. Our Father in heaven, address to God, and then ask, request to God humbly about niya,
Mahalod be ang iya name, masanctify, and then ang iya authority, the kingdom, and then the will, and then mga ka iya. God-centered prayer iya. Unlike before nga diri pa kita maharam or pa kita kang Christ, ang center ha natong prayer kita. Ang center nimo prayer unan, center niya nimo desire. Oo. Ako. Tama ho. Ano mo desire, di ba? Your own desire, your own, kuan amo ton, gusto man nimo decision matuman diri ka nay nanginginano kung ano ang desire ni God. Diya sa pa ni usagap ni kuan ni Sir Jerry nga diri ka na recognize anay kung ano ni God, ano tiya desire, ano tiya decision. That's why you asking God pa. Believer's prayer. Oh, believer's prayer. Kasi Lord's prayer ito sa pag-isip kanina. Mm. Okay, Oo. pwede ito. Picture niya na parang Oo. Believer's prayer. Believer's prayer ya. Kaya nila ginagawa ng Lord's Prayer na yung kuwan. Gibutang nira Lord's prayer kay Lord Jesus Christ. So na nira ang speaker la dida. He just Lord Jesus Christ la. No. Ang speaker ko talaga the main primary speaker is the believer, the Christian. Yeah. Kita't nangangaro he Christ diri niya kananglan mag-confess sin kay waray sin ha iya. Kaya dito ito nga passage may kasi nga may confession of sin. Confession ko sa meron itong disciples prayer, Mm. may repentance na. Yeah. Involved in that. Yeah, you can ask to God nga tagaan kaniyang genuine repentance. Kay you cannot you're recognizing na God is sovereign over your heart na pahumukon pa nimo kasi ngasing na mas maging obedient ka pa iya. Repentance kit, mag-ipot kit sa iya. Mm. Mga dahil dito sa disciples prayer. Requesting to God. So, reflection siguro is, yung nga prayer kasi, yung magnify natin ang God the Father, Yeah, magnify. magnify natin. May na pa? Ano pa? Ano pa? Reflection? Dahil lang natin na it's believer's prayer or disciples. Parehas man lahat concept. Ini nga prayer, yan, prayer ini nga, may nagka-relasyon Yeah. as father and son. Okay, maganda nakaka-request ka, may nagka-relasyon. Hindi ka nakawon. Di ka nakawon. Sakto. Sakto. Pwede kaya- So, may context, may, Ay, kung nag-aalam ka, Hmm. kasi hindi ka man. Ano ka? Kasi hindi pa kita magkilala ng Trenzir pa. Uy, Ikaw, tatapagin mo. Ano ka kilala? tama. Pero na, tuwing tayo, hindi ako yung Trenzir. Hindi sa sabi dito, gusto ka magkilala. Sakto, papel ko. So, may foundations ka. May na pa? Yung ibig kanina ni Elder Jerry, na dapat sinabi na kumbaga nabilib na niya pero dapat keep on believing up. Keep on buwan. So, Requesting. as is they dependent to him. Tama. Reliant. Dependent. Eh, yung mga itong buwan. And Hindi all, ka tanan. in all your ways, submit to him. Be dependent on Him. On your spiritual growth. At the Physical Oh. growth. Spiritual and physical growth. Okay, punta na rin physical. Ganda pa? Realization giving a prayer. So, it's really, creation ka ba niya? Hmm. Ano niya? Kuhan. Creator. Creator. Yeah. Okay. Tama. Damo kasi theology ni nga passage actually. Hindi relaya kuha nga. Amin pag-pray, amin step. So, kailangan kikita natin ang theology
kay makakabulig ya taton faith na magkadakitan more understanding and clear han aton faith. You are nothing without him. Apart from him, you can do nothing. Yeah. Who you are. Okay, iyo ko. May da pa? Ano pa? Sige, sir. God is in control. Amen. Tama. Kay you're always, mostly talaga ini nga passage, an actor talaga, kay God. Tama. God is, God is in control. Amen. Hindi ka na daw maaari. Oo. Kay mostly talaga ini nga passage, an actor talaga is si God. Praise God. May na pa? Hindi ba mga rito ako ay namun sabihin, makatulong pala. Pero, yung talang yan yun. So, blessing. Magandang ko naman, so ito, ani ka mga milyon lang yung ako, asin na pa. Dere na nga aruha Dios kay una niya ada na tanan. Nangangalimot na nga may Dios kay tuman nga damo na't kwarta. So, ito na akong ang, Bahala na si Lord ay ano tiya ko. Okay, pare na. Ina. Oras na. Sakto la kita. Sakto la. So, closing. Diyan ay mataga ko yung notes. Diri, para lagi pinaiyo, bisan diri niya pasar. Diri niya ni pwede. Pwede niya pa Xerox kung bahala ka mo. Adio. Ang notes natin yan na. Ikaw, sir. Ano na? Ano na digap tanan. Ano na yun? Di may dali yan. Ano, bayan original ito. Diri pa original? So, sa traffic ka Kaya lang, bayan original ito, sir. Kaya ang papel niya, baga. Aman yung original. awan niya na talay niya. Ang una pa naman si Mano, may da. Aman may ito. ito. Oo. Di rin na ani din, wala din eh. Bro. Ha? So, ang una taging topic, wala din eh. Awan scripture, tagaan ko na ikaw, notes. Ini yan, nato niya. Matthew 9. Sige. Aman ito yan. Ikaw, sir, adi man, pili man ito doon. Damo man ini. Kaya nagpasirok sa ako ka ng engineer Dino. Yung padamo ko. Sige, kaya may ano na may nanangan na ito. Hindi ko pang pwede. Yes. Ang problema ito kayo hindi papasa. Kaya na ako nakalikot silpo, tapos basahan mo. Basa-basa niyo. Ikaw pa yung nilin ko siya na folder. Naman siya at Pilas. Mati. Di na nagtatapik ito kay Saka nakuha na yung body. May da pa additional reflection or comment? Maray na mahabol. So, una nga nagpapasalamat ako kan Lord, kan God na ginkadi kita din ginkauraw sa kita. So, salamat kita kan God. At the same time, personally, nagpapasalamat ka pa iyo nga kumanigyap ka mo. So, let's closing prayer kita. Dear Heavenly Father, your great and almighty Father, and Father, we humble ourselves requesting that help us to give honor and glory to you. Give us more understanding regarding to glorifying your name. And we humble ourselves, Father, that your will, your authority be done in our life and in our family. And we humble ourselves asking, Father, that
you provide for our basic needs in physical and spiritual. And thank you for the passage. Thank you for the message that you have given to us. And Father, forgive our sins that every day we fall short, we fall to sin. Help us to grow like Christ, to apply your word, to walk in righteousness while adi pa kami hababawan tuna. And I pray, Father, ang kada usa didi i-bless mo ang ira health, pati na ira family, pati na ira business and work, i-bless ira, O God. Continue to be lifted up, be glorified in our life, and give us more understanding through your scripture. We praise you, we honor you. In Jesus' name I pray. Amen. So ako, honestly, ining nga mga pattern na gintot doon ni Lord, ining nga passage, how to pray, diri ko pa yan na perfect na na-apply prayer. Still yan, kung lagi pa ito, practice ko lagi. So, diri ka rin nga, pag kung na yung babarom, perfect ka na. Don't expect. Okay? Oh, Just request. oh. Thank you. God bless sa iyo. Oh. Thank you, sir. God bless. Atong kalo, kung ka na ito kalo. Ha?